আলহামদুলিল্লাহ, আজকে অনেক দিন পর এই পুরনো ডাইকিং এসিটা রানিং করা হয়েছে। এই এসিটা বিগত 3 মাস যাবৎ এসিটাতে লিকেজের প্রবলেম হইতো। বিভিন্ন লিকেজের কারণে এসির সমস্যা হইতো, যার কারণে বিভিন্ন পিসিবি, কম্প্রেসর এগুলো প্রবলেম হইতে থাকতো। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে মেশিনটা ভালোভাবে রান করা হয়েছে। ডাইকিং BRB-4 মেশিনগুলো মডেলগুলো পুরনো হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে এগুলো স্পেয়ারগুলো সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে যত যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ অলমোস্ট ডান, সেটা রানিং করতে পারছি। সেটা রানিং করার সময় অনেক ধরনের ইরর কোড আসতেছিল, তো বারবার রিসেট করে ইরর কোডগুলো চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তো ফাইনালি বিকালের মধ্যে সেটা চালু হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু ঠিকঠাক আছে। এম্পিয়ার, কম্প্রেসার, ফ্যান। তো যারা ভিডিওগুলো দেখছেন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন, যাতে আমি আরও ভালো করে এই ভিডিওগুলো বানাইতে পারি। ওকে। हाय दोस्तों, आज हमारे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि रीसेट कैसे मारते हैं। इसमें इंडोर हमने बाईपास कर रहे हैं रीसेट। अब हमने ये MCU अब ये बिलिंग करेगी, 25 से 30 सेकंड तक दबा के रखना है, फिर ये लाइट होल्ड हो जाएगी। ये अब होल्ड हो गई है दोस्तों, देखिए, ठीक है। अब ये हमारा रीसेट लग चुका है। अब 7 से 8 तकरीबन 8 मिनट में ये मशीन नॉर्मल हो जाएगी। और जितने इंडोर इसमें से हटाए थे हमने, वो हट के जितने भी इंडोर होंगे वो टोटल इंडोर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल हो गई है। इसमें थे हमारे 5 इंडोर। अब देखते हैं कितने इंडोर हैं इसमें। ये हमने डाली 10 नंबर की सेटिंग, एक बार रिटर्न, 2 इंडोर, ठीक है। इसके 3 इंडोर हमने हटा दिए हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।